Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet. Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 24 April tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi saat ini now tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi. Mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 24th of month April of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, Lecture Throughout Time Electronic Teleconference, year 2197 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming blow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the Eid, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin, 24 April tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Monday, 24th of month April of year 2197 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Minerals and coal subsector page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha jasa pertambangan halaman 244. Business activity standard in the form of mining services business licenses page 244. Izin usaha jasa pertambangan mining services business license nomor KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Indonesian Standard Industrial Classification, other support activities for mining and quarrying. Ketentuan persyaratan term of condition, persyaratan IUJP izin usaha jasa pertambangan meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. The requirements for a mining services business license comprise administrative and technical requirements in accordance with the provisions set forth in Government Regulation Number 20H of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing. Persyaratan perpanjangan IUJP izin usaha jasa pertambangan dan atau perubahan IUJP izin usaha jasa pertambangan dalam rangka perubahan bidang dan atau subbidang sesuai dengan persyaratan permohonan IUJP izin usaha jasa pertambangan baru dan terdapat persyaratan tambahan sesuai dengan persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko dengan ketentuan terkait dengan bukti penyampaian bukti laporan kegiatan triwulanan kepada kepala teknik tambang atau instansi pemberi izin dimaknai the requirement for the renewal of a mining services business license and or the modification of a mining services business license in the context of change field and also field aligned with the requirement for a new mining services business license application subject to additional requirement as stipulated in Government Regulation Number 20H of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing, specifically the provision regarding proof of submission of quarterly activity report to the head of the mining engineering or the licensing authority is interpreted as follows. Bukti laporan kegiatan triwulanan selama 1 tahun terakhir atau proof of quarterly activity report for the last 1 year or dalam hal umur kontrak kerja belum mencapai 1 tahun maka bukti penyampaian laporan kegiatan sesuai dimulainya periode kontrak kerja. In cases where the employment contract duration has not yet reached 1 year, the proof of activity report submission must correspond to the start of the contract period. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi telah tersedia dalam sistem perizinan online OSS, dokumen atau data dan atau informasi tidak perlu disampaikan pelaku usaha. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi mengalami perubahan, pelaku usaha melakukan perubahan data dan atau informasi dalam sistem perizinan online OSS. If documents, data, and or information are already available in the online licensing system OSS, the business actor is not required to submit them in the event of any change to such document
data and or information. The business actor shall update the data and or information within the online licensing system OSS. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.